جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، 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 کتنے بے ایمان ہیں، جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، جنت الفردوس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن ہے، آمنہ کے گود میں، آمنہ کے گود میں کون کا سلطان ہے، آمنہ کے گود میں کون کا سلطان ہے، جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کہ دان دانے کے مقدر پہ ہے برکت کا نزول، دان دانے کے مقدر پہ ہے برکت کا نزول، دان دان کے مقدر پہ ہے برکت کا نزول، دان دان کے مقدر پہ ہے برکت کا نزول، دان دان کے مقدر پہ ہے برکت کا نزول، دان دان کے مقدر پہ ہے برکت کا نزول، مصطفیٰ میں ایمان ہے، مصطفیٰ میں ایمان ہے، جابر کا دسترخوان ہے،
मुस्तफा मेहमान है, जाबिर का दस्तरखान है, जन्नतुल फिरदौस में ईमान वाले जाएंगे, जितने बेईमान है दोज़ख में डाले जाएंगे, जितने बेईमान है दोज़ख में डाले जाएंगे। खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊँटनी, ये अबू अय्यूब अंसारी, ये अबू अय्यूब अंसारी के घर की शान है, ये अबू अय्यूब अंसारी के घर की शान है, जन्नतुल फिरदौस में ईमान वाले जाएंगे, जितने बेईमान है, जितने बेईमान है दोज़ख में डाले जाएंगे, जितने बेईमान है दोज़ख में डाले जाएंगे। रोक ले जिसमें है ताकत, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले जिसमें है ताकत, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले जिसमें है ताकत, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले जिसमें है ताकत, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले जिसमें है ताकत, खुल के अब होगी नमाज, रोक ले जिसमें है ताकत, खुल के अब होगी नमाज, पूरे मक्का में उमर, पूरे मक्का में उमर फारूक का ऐलान है, पूरे मक्का में उमर फारूक का ऐलान है, जन्नतुल फिरदौस में ईमान वाले जाएंगे, जितने बेईमान है, जितने बेईमान है दोज़ख में डाले जाएंगे, जितने बेईमान है
زخم